Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope you are all fine today and you can enjoy this video. It is the presentation of our material today. It is about outline. I would like to remind you again that at the end of the semester you are going to write an essay, an English essay, and before you write an essay you have to draft an outline first, ya. Harus buat outline dulu. Nah, hari ini topiknya tentang outline. Okay, you can download our material in our e-learning system, and I would like to explain some parts about the material. Let's directly jump into the example. What is outline and also the example of outline. And this is the previous slide is merely about the repetition of our previous material about paragraph, ya. Nah, kita langsung ke outline-nya saja. When you write an outline, you have to consider your paper title, thesis statement, and major arguments. Nanti thesis statement akan kita bahas lebih dalam di bagian essay, ya. Beberapa pertemuan selanjutnya. Okay, this one, major points or arguments. Major point in this case will indicate the number of the paragraphs. Misalnya kalau paragrafnya ada 3, berarti akan ada 3 Romawi, ya. Akan ada 3 angka Romawi dan seterusnya. If I write an outline and it consists of Roman number until number 10, for example, so it means that the paragraph will consist of 10 paragraphs. The article will consist of 10 paragraphs. This one, after we write down the main point, the major point, or the main idea of the paragraph, now we come to the supporting ideas, ya. Setelah angka Romawi, di bawahnya nanti akan ada huruf ABC seperti ini menandakan supporting ideas-nya. Okay, this one is the example. Okay, the title is Frederick Douglass, and the thesis statement, Frederick Douglass play a crucial role in securing abolition in African American, the equality of African American rights through his role as this one, lecturer, author, publisher, and politician. Itu thesis statement. Jadi thesis statement itu adalah semacam ide utama dari suatu artikel. Jadi kalau satu paragraf itu mengandung analoginya, kalau paragraf itu mengandung main idea, nah kalau artikel itu mengandung thesis statement, gitu ya. Thesis statement itu main idea untuk keseluruhan artikel, biasanya di paragraf pertama. Okay, let's see this one. This is the Roman number, ya, the Roman number. So kalau ada 5 Roman number, berarti paragraf yang terkandung dalam artikel ini akan ada 5 paragraf, ya. So you have to consider these symbols. Yang namanya outline itu, it is international standard that when you make an outline, you have to use this Roman numeric and also this one, ya. A, B, C, D-nya ini sebagai poin-poin yang akan dijelaskan di dalam paragraf tersebut atau supporting ideas-nya. This one is introduction. Consists of thesis, ya, thesis statement. Usually the location of thesis statement is at the end of the first paragraph, ya. Biasanya di akhir paragraf pertama biasanya. Kebetulan dalam hal ini thesis statement-nya adalah about roles of Frederick Douglass. Nah, berarti kalau sudah disebutkan di tesis bahwa Frederick Douglass itu perannya sebagai dosen, sebagai penulis, dan sebagai politician tadi, ya. Nah, maka paragraf kedua akan menjelaskan role yang pertama yang sudah disebutkan sebelumnya,
Tadi kan di sini menyebutkan 3 role. Maka paragraf-paragraf selanjutnya akan menjelaskan tentang role itu satu persatu. So at the second paragraph, it will explain about the role of Frederick Douglass as a lecturer. Kemudian paragraf ketiga pasti akan menjelaskan role of Frederick Douglass as an author. The last one is the role of Frederick Douglass as politician, and the last paragraph of the article is the conclusion. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ada lecturer, dia ngapain gitu ya, dia apa pendidikannya, kemudian apa yang dia ajarkan, kemudian efek dari apa yang diajarkan tersebut, kemudian author, apa yang dia tulis, ya, apa tujuan dari tulisannya dan efek dari tulisannya, kemudian politician, bagaimana karakternya sebagai seorang politisi dan apa dan seterusnya, bagaimana aktivitas politiknya sampai bagaimana dia bergabung dengan partai Republik misalnya. Jadi itu adalah poin-poin dalam suatu outlines. So just write down the main point or the main ideas in each paragraphs. Nah seperti ini ya. And then you elaborate the supporting ideas with the symbols. More questions, please.